ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് അരങ്ങേറ്റമാണ് കേട്ടോ, എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ അരങ്ങേറ്റമാണ്. ആറ്റുകാൽ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അരങ്ങേറ്റം നടക്കുന്നത്. അപ്പം മോർണിംഗ് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടുത്തെ ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും. ഗായ്സ്, ഞാൻ ഇറങ്ങാണ്. എന്നെ ഒരുക്കുന്നത് സയുക്താമു ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം. തൃശ്ശൂർ വെച്ച് കണ്ടിട്ട് പോയതാണ് അല്ലേ എൻഗേജ്മെന്റ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഷാഡി. ഞാൻ എന്താ അമ്പലത്തിലെത്തി. ദേവിക്ക് സാരി ചാർത്താൻ വേണ്ടി, സാരി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കടയിൽ പോകുന്നു. പൂവ്, അലനീര്, ഹാരം. മിക വിനോദമാന മുരളീധര, നേരമാവതരിയാമലേ മിക വിനോദമാന മുരളീധര, എൻ മനമലൈ பாயுதே கண்ணா, என் மனமதில் அலை பாயுதே, ஆனந்த மோகன வேணுகானமதில் அலை பாயுதே கண்ணா, என் மனமலை பாயுதே, உன் ஆனந்த மோகன வேணுகானமதில் அலை பாயுதே. தெளிந்த நிலவு பட்ட பகல் போல் எரியுது, தெளிந்த நிலவு பட்ட பகல் போல் எரியுது, உந்திக்கை நோக்கி என் இருபுருவம் நெறியுது, கனிந்த உன் வேணுகானம் கனிந்த உன் வேணுகானம் காற்றில் வருகிறது, கனிந்த உன் வேணுகானம் காற்றில் வருகிறது, கண்கள் சொருக ஒரு விதமாய் வருகிறது, கண்கள் சொருக ஒரு விதமாய் வருகிறது, கதித்த மனத்தில் உறுத்தி பதத்தை எனக்கு அழைத்து மகிழ்த்தவா, ஒரு தனித்த வனத்தில் அணைத்து எனக்கு உணர்ச்சி கொடுத்து முகிழ்த்தவா, கதறி மனமுருகனா அழைக்கவோ, இதர மாதருடன் நீ கழிக்கவோ, கதறி மனமுருகனா அழைக்கவோ, இதர மாதருடன் நீ கழிக்கவோ, இது தகுமோ இது முறையோ, இது தர்மம் தானோ, இது தகுமோ இது முறையோ, இது தர்மம் தானோ, குழலூதிடும் பொழுது ஆடிடும் குழைகள் போலவே மனது வேதனை மிக